بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كفكفو جنا ماو هي كبتا بي أبيتو. Kafu jena nenebe mau ke do ndekpekpea mau ke do mia mau ke do jipo amadre anyingba madra mau ke oda gbede kpekpe na mia mau ke jomi sova Islam bobo nyinyi be ha mea mida pena nenebe mau mile dida se be manwa de ka e subo jena subo mu jena me de pepe o mimi dola du kuluvi na me de pepe o soto ma o de kanti o e ngbale di da sebe Muhammad a ele nye ma be kuluvi mimi le subo yo e gbanye ma o be amedondon e gbanye prophète gande also edo dia side sona be ba so fana hihia kinkin enyema be kulufi mi le suba yo amedo so ebe mi le suba Muhammad suba mu jena amede pepe ma o de kai suba jena voa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prophète benye ma be prophète benye ma be amedondo benye bene omu hosi nyakebele gloa nyakebe glo na wa no mu hosea ojagwene mawu obe ntifafa kudo be yayira neno kle prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e kudo be pometo kudo be holo kaka so imavo mawu ba vemianu ne mawu ba namia pasa wa be modo ne mawu le ja fomia ba famile wa do mele hodrogbe enwa be ngbe do mia mile wo sallama nami mile dogbe na mi Islam be egbe dododa ke lenye ntifafa kuduma obe dagbe o kuduma obe ayira o ba no plemi nkada jibe so nyesoa mile wo ende nami mile gbolo enyade nami so miabe kalma la ilaha illallah nti mile gbolo mile kunyame nami so nenebe kalma nti kalma ke ntie odomi vasova hehe amea dom bindola mia dokube nukenti odomi o
nukantimi dogo mi adoku le hehe ame nukanti mawa edo hehe a ma do hehe a ebe subo nti be do hehe a enti be lo ndekpekpeke ela domiajia ndekpekpeke ela domiajia mawa awe nami ndekpekpeke ela domiajia mawa ewe nami ewe ndekpekpe nami dobe ebe subo nti be wonene yenti a ejebe mia amonu jenti kelenye kelmatu shahada didase be mu be kalma be nya chike no ogbla otorozu hoseto vanvan no gbla nyawa zokude be sewa zokudo mau be sewa otorozu kuluvi vanvan mau ba vemianu otorozu kuluvi vanvan wa moa edo pepe no gbla nene be moa maula diao ye kekeli la ye ape wa gbe ome e o la po ya yira e o la po dagbe osugbo le hiha me le fie on drogbecha onyi ameko eleja yi paradiso mea nkada jibe kaka so nyiso a mi gboro na mi be nene be nya chiwa kele nye kalmatu shahada edo esede o lenti be kengboho elanye hoseto vanvan ejebe azokudo esewa kengbo la ho ape osubo le gbo kengbo la ola ho onto be fifi nto onye subo vienwa mi hene na mi sonyi so kaka base ese ama togunwa egbe mi jasi telefonu ke mi gbolobe ese ama togunwa elenye almahabba edobe no gbola kalma wa no gbola nenebe mo nenebe nyachiwa no gbola sotro muslima ejebe Allah eseke lentia ejebe Allah nenebe mo wa nenebe nyachike gbolonwa sotro jimea ejebe Allah nenebe nyachiwa ke gbola ya mujebe ano yilegbo o mujeseo be ano yile gboleme yenti mawle gbolome namile Qur'an mebe wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah ebe amedole ya amedumia ollo wa be subonu sigbe vodu sigbe edao ke amewole subo mamio ke amewole subo olonua alegbegbe so osonua so le sokudo mau osonua so le sokudo mau voa maobe walladhina amanu khoseto vava waobe lolo aleke ollo wabe mauwa le wabe jimea aleke o hosena maudo aleke ollo mauwa ashaddu hubban lillah waya be maube loloa ewu miaoki aleke milona miabe legbawa naam maunto le dida sebe khose vanvawa ollo na mau ollo mau sowu ndekpepe enu kentia khose ngoko gbura ya elikele jimenao yentia olo mau so ndekpepe mau ba vemianu mau menena mialo mau so ndekpepe le hehe ame mau nena mialo mau so ndekpepe le hehe ame ese kenye lenye
adegwa elenye al-inqiyadu bi hukukiha enyachiwa ko gbola sotro jime sotro zu musulman vava wona dawle edodole odolawo nenebe do kudo ntilao dobe mi gbola na mi so nyi sobe mo wa ko gbola sotro jime a ejebe bato le nume na agbolo le nume nuke likele jime na wa bato le nume wa egba gboto ntila wa aso apeo ntila so odo to be no gboro mo wa no gboro nebe nyachi wa so toro jime a edo le nti udola wa edo wa odola po le gbedo dame odola po le Islam havio be wona de pepe me ejebe wa po enwa le fia enwa le nyenje siro kele fia be enu kele likele jimena wa hose kele likele jimena wa ele to ele zin ntio oso le wodo ole zokudo nenembe hose kele jimena wa etro zuke kele le jime le clé ape ohehiame kaka eleze le deome yentima wole gbara le Quran mebe waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin be mekenye hoseto vava so ameke so edoku so namawo egba wa me le ma obe dome nelija wondia subodia subona mawo adojo tome mu subona mawo le kebe jure o dobe ento lonua le jime hoseli ke le jime nevo yentia esodoku bilibo sonnemawu esodoku bilibo sonnemawu deka yentia ewona mawbe do zona kudo mawbe seo mulona afla mawbe seo vonvon mawbe vonvon doji menevo alike mawo dagbede pepe na ele se vivi le jime yentia nesitele ya ododia ewona de maunti ebe se na vivi le mecha ewona don acha ba su bilbo mu wona poto o mau ba vemianu maunena mianyo hoseto vava yentia mede oso ebe miabe hosea miabe islamia amede oso ebe ele ne kpoye olarto ne yile gbo abila mebe onye musulman va olate ne yile gbo le nde pepe me le wonu ke juro wa olo mujeseo o mate no wonu ke juro odola zokudo esekelemea odola zokudo esekelemea esekene ola sebe mo gbololekea alo professeur sallallahu alaihi wasallam gbololekea odola no zokudo nenebe seo odola no zokudo nenebe seo kengbohe maula ho ape osubo ke ole subo na mawa no muzokudo la ilaha illa be sewa ego mebe ule bile musulman obe onye musulman voa edowa etovo ne musulman de pepe Prophète sallallahu alayhi wa sallam ele gblobe ejebe amede pepe ke gblone ne be muwa ejebe muwa balikele ejime no ne anya meke no sitele jawo
ma obe doa awe ba su bilbo engba no yile gbo lemion mi abe ese adregwa elenye القبول المنافي للرد elenye hoho mo ngombe hoho o hoy bilbo a alo o hekpotoy alo ho kpotoy o hoy bilbo a odola honene be mo a bilbo ke munja gbagbe nde pepele me ma be ya yo me kay ve po no si me kele gblobe me kay ve po ho se mkoli kele jimena o ekpoto sugbona nkpo nu ke o juro be ne wo nkpo su kaka gbe nkpo su eti mawle gbolo le Quran be وكذلك ما أرسلنا من قبلك من قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ابنني ما بنني دو بروفيتو ما بيامي دو ne do ma obi ame do so fa me ogbo wa alo alfa o le de o le kunyame na me o wa ame do gbolo na be miawa enuke mi po mi dogo mi abe togbe o le wo wa enuke togbe o du poto na mi ma ten dasi o la se musulman la no gbolo ne lo va ele daje be ya musulman be yin do be musulman be ko le si do mahia elabe ya yi meke kakagbo kaka lo yebe alaji voane tobe nya ya budo ya ese ya budo ya mule zokudo nenebe se ya be kakagbe gba poto le gbrobe odu poto na yewa la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ele nwa le fiabe kaka egbe ya npo hosew nkpo hosew nkpo nye musulman tonto ke o le jiu nkpo nye hose tonton ko ke o le jiu ke ma o le jiu dobe so bile me amea ame on gblonya nyawa togbe na wa be ame dondo bede mia enuke mi dogo mia be togbe o le wa mi ma tenda si o mi ma tenda si o nena ogbolo na onwa ye amewa le gbolobe prophet wa almedodon wa o le donti na obe ne de nu kemia mi sova na mia enu akọ enye emojonjo sowu mia togbe uto ade enu ke prophet o sova amendondon sova nye emoke la devina mia le hehe me le fie dobe mi le zokudo ma obese o mi le hehe me po mi le hehe me dade nene o mi le zokudo ma obese o mi awenya nu kenti o do hehe mi hosena prophet o mi ngbende pepele me o kenti ajebe musulman ngba tole nu menebe mi awa odu potona mi yo munya be odu potona mi awa ya ne monwa le tole gba poto le tole musulman be nu me a egomebe kaka egbea nponyo hose to vanvan allo ele ile gbo bokono to gbo wa alovio le gamea le gavio le alo mebe bokono to o nuo na o a o le ile gbo a bokono to gbo a alo vodis do gbo a egomebe kaka egbea o le gbe ndile hoseke vanvan ke prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam so vana mianwa mu jeseo ejebe aho nenebe nyachia
bilbo agedeme bilbo asodoko sonnama bilbo ngbade nde pepe poto ngbade nde obe ea legba toya ea mau toya egomebe amadoko tepevi aso akpade sonna satana le kpoji o le akpadeji aso akpadecha sonna mau mu enwa mu jese o mu jese be hoseto vava ela maidoku tepevi o so tepe de ka sonna mau ne le jabia ndia ne le jabia ga ele jabia dia ela vodus togbo ela yi bokono togbo ola kanune ni le ja imojia ela yi ola kanune kengbo e ba imoji be bokono tone pe mo na be ela koma enwa kenkia egomebe mu ho ne enya chiwa ke egboloso tros jimea mu ho ebilibo ne ho ebilibo wa ela soido kupata sonema u mude na afode pepe ne jade afode pepe a ebiana se na be mawu be ya yira le mea kengbo e ba de afo ne mawu be ya yira mu le mea mude na afo ameke ezona nene azoliwa ke mi le gbolo vivia enye musulman vava ke olejia ele nyi hoseto vava ke olejia mawu ba vemianu yentia monwa ke ogblaya enya chinwa ke lenye la ilaha illallah muhammadur rasulullah ejebe bali ke lejime ejebe bali ke lejime ne asodoku bilbo sonemawu ngba dedoku ngba madoku do tepeveo aso akpade ka sonemawu ne ole uhiandia uja undia au ndeo sona legba be uleyi ujave kanu uleyi nor ujave kanu ujave ni aleke ose tobe azolimea be agbemea mujese o mujese be ose toke honene be kalma kemione be kalma alo enyachike ogblana sotro musulman de pepe edolato emoya jikengbo ba gede islam be pame islam be pa be safla ile nye kalimatu shahada enya chiwa ke ile nye la ilaha illallah muhammadur rasulullah ego mbe api o he hamia ujazo kuduma obese kengbo la zo kuduma obese cha ma ba hole bowa udola pasa prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam ne a ho nde pepe ke be sova ne agbe enu ke odukpoto na wa agbe enu atenye etenle la mena do bi amedeo oduna nde le wa be la me be togbe odukpoto na ya o en kankia odola de ne be kakadeji o lejime ne ahomawu sodo jime be uja sobo mawu olija du kuluvina emiona be sobo muje sebe ave mawu dagbe kenkenke mawu ona oya omuso mawu mu lejime na o mawu mu lejime na o ekpetatao kudo azizao kudo secto ko eva egbea dobe satana cha enunyanya to be nyolo mia cha mi le yinko mia be hehia mi alo mi le yinko alo mi le développer le yinko alo en satana cha mo ke satana tasa les okudomia hoseto ova mi va konkume nyabe mo ya o lekea satana be mo echa développer echa yinko eta mo yeyeo eva na onko emile yobe secte egbe secto echa tamo mo yeyeo ke ba so bilemia ba so yomia voa ne mia nto so mia doku so le na satana ma munamo
muna satana mo le miadio le hoseto dia ma muna satana mo ameke hose alo etro jime le be like le jime na ya nkare jibe satana maten kpomo le dio ne satana kpomo le ji ga popode o mecha yona mau ye emo la kone kpona mo yentia no vinye male njato no be mu alo kalma miono be kalma alo nyachiwa kemi gbla so trojime so troz musulman wa ese lentilo ese amadra wae mi helena mewa voa esa med amadra wa wala tembiambe esa madra wa ke onkle vivia ne ngodejiade nzo kudo nenebe eseo ye turozo hoseto vanvande nukem jakpole agbenyeme agbewa olakpo ndeo ya yiradeo le ape agbeme tutugbato a olakpo atuma anina olakpo asakina olakpo jujwe ola didome le apeo jime ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub ameke o maulike o hosene mawi be like le jime na owa wabe odi na dome ola didome o mano yile gbo apeo hehe akenkan apeo azolime kenkan o mano yile gbo ye o ma von de pepe ne munye maudi kayo la no voa o ma von de pepe tutu gbaton wa ye evegwa ya yara vegwa ko yakpa o lakpa dagbe kudo ano nwe ke nde pepe nto matendo vonvon na o dobe vonvon no nu de mule gbo ya gbo so wu mawo enye vonvon no nu mawo mido la von egombe mawo be vonvon egombe le nyebe no le von de mea ola le de ko ola jasi bilbo dobe amike gbolo nene be muwa nene be janchiwa so troji mea muwa na von wode muwa na von emunji na voen na novia chao ocha nya nemva le gboa ne nyekudo mili afidea olavo ola no nwe nchama no nwe dobe voen de peke maten to gbonye avagbo nene ke ocha onye hoseto vava mia kenke mia no nyode ye mia gbakpo ende ke oyonebe albarka لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ما هو بينمي فويا ما هو إلا ندعبه يا يراو ولا سوجيبو فانامي لفي لا نبيا لفي ينتيا يميا سوونوا da olakpo dagbewo subo la peo hehiame yentie mi le gblona hoseto de pekpebe ne miko le mia be jiomea dobe ke ubia professor sallallahu alaihi wasallam mia be hosia be grada professor sallallahu alaihi wasallam ebe grad gato a alaha qawlu la ilaha illa allah be grad tutugbato enyi enyachia kenye la ilaha illa allah kenye akolojio ade ndekpekpe be kakadeji lejime ne asomawu sodofunu egomebe yebe gbrobe wa adnaha imatatul adha an tariq webe ebe nuya valer alo pekpen kenye nye kpotia kpetele nyebe no kpondele moji ovale yile kpondele moji ele inua leja a blessé amewa ado funya na amewa agbele nule ameuntia asonua so dangbe enwa le fiabe
hosetoa o malo a no pono vi obe dagbedea o mawo nubia so amewanti o nukentia onye hoseto onya be nuke mauna ya o cha latin bia maula nofa le pona mvivia maulatin no cha fa yentia o mawo nubia na me de pepo eji o me adagbepo e do be mawe le jimena yele apeo azolime ole subo mawo de ka ole do kuluvi na mawo de ka mim kobe enua ntie amigbeto latin pacha imau so amigbeto so pankole hehe ame bene ho senamawa ho zokudo prophète obe moi elle a pas musin elle a pas nous kemiona be power elle a pas power elle a pas musin yazidukum quwwatan ila quwwatikum ela na mi musa so kpede musa kele miasia nukentia milezo kudo maobese miatogbe maoleji la ngba yaje dobe nukenti objectif nti ke maodo hehea nukenti maodo hehea yebe azoli milezo wa yentia ya yira leme yentia emolelo nevinye emole islam amede pepetoye amede pepetoye munye kotukolo to enye islamo munye hausa to onye elenye islama bo nyinyi be haya amede pepetoye yente ola pegbe evevi over sugbeleme amede o sebe vivi over leme bang kaka ungbale jibe hose like na jime na medeo lewamea kaka umule jibe wa troyi viviti wameo viviti ke o to leme sa ungbale jibe wa tro leme ke o ego bembe maudido hose be vivi lewabe jime yente anovinye mia okaba ne nyekuro mia atroji me nyode TV suna ya enye dagbe ga nenye kudo lekemia okaka mia koko nenebe TV suna yijine dagbe ya o togbelekea nyachi ya o lek togbelekea bado ahoe de pepe me bado kekelia basu afide pepe bado afide pepe afide pepe udogoa kekelia badogbo ne atrokpo apeo azolime ne atrokpo apeo hose mebe hose ke uleme sade eske domahia amedola tembiambe mizo azolideo ke munyo vayi sade fifi aleke miao nuke milawa mia troji mezereka mia bia soso ke so maugbo mawa edimo nami be nemi jago kudo ya mia veje kululegbo mia gblona yenti maumuna alpha de pepe attestation debe edo grade de ke elatenso amedebe nous vont son keo o mauntoy ne o jago ne mawa mauke o labia soso kele gbo be la hoena maula hoena yente yo hoseto le korame gbono be wa vaigbo kudo tuba maula holo lebia suma go maula ho nyekudomi nemia strozu hoseto vanva mauba vemiano maumba na mia be TV sunna bayin kolo mia ale alo kudo alo asime ne mia ten pede TV sunna tine bayin ko hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.